पिता माता आपण दुई जन चरण में आपण पुओ अमर और आपण कुल बधु गायत्री शत शत प्रणिपात पिता शत शत प्रणिपात। माता ए माँ जननी गो तम चरण मध्य ए तम पुत्र अमर तार नवविवाहिता स्त्री सहित आपण को आशीर्वाद भिक्षा करुछि नो माँ आपण को आशीर्वाद भिक्षा करुछि। रही जा मर से झियो के पुणी तो गोलारे ता गोलारे फुरर मालो माँ ए झिया होइछथि तम कुलवधु ताक नाटा ହେଲା ଗାୟତ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେଇଠାରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ବାହା ହୋଇଯିବା। ତାପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବଣ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବିବାହ ହୋଇସାରିଛୁ। ମାଆ ସେ ଆପଣଙ୍କର କୁଲବଧୂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଛି। ସେଥିରେ ରାଗ ଅଭିମାନ ନ କରି ଆପଣ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିବାହକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମାଆ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ना ना तो प्रस्ताव को स्वीकृति करि परिबिनी काहेकि मां ए मर मामा ए मधुगुण राज्य जन प्रजा कोन कहिबे छी 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 थू ए मधुगुण राज्य राजा तो बड़ ज्येष्ठ पुत्र अमर गुटे पूजक मंदिर झियो को बाहा होई चली आसी बोली क्रूर भाव करिबे आउ जानिछु ना मामा एई जल प्रजा हमको कोन कहिबे हम इज्जत मान सम्मान को तू माटी रे मिसाई देइछु मिसाई देछि तम पुआ रानी मां मिसाई देछि पूरा माटी रे पूरा सरकार होई जाछि रानी मां खरो खरो होई जाइछि। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରାଇ କହୁଛି ତା କଥାରେ ବିଲକୁଲ ବି ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ମା ପ୍ରେମ ବିବାହ କ'ଣ ଏ ଦୁନିଆରେ କେବେ ହେଇନି ନାହିଁ। ମା ଥରେ ମନେ ପକାଉନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅର୍ଜୁନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଛୋଟ ନିଚ କୁଳ ଜାତି ଗୌରୁଣୀ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମା ମୁଁ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମ ଏ ରାଜ୍ୟର ପୂଜକଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଛି। ସେଥିରେ ମୋର ଭୁଲ ବା କୋଉଠି ମା? ମା ଆପଣ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ राग अभिमान न करी हम प्रेम विवाह को स्वीकार करंतु मां स्वीकार करंतु। चुप कर मते महाभारत रामायण सुने बार दरकार नहीं सीधा भलरे कहूची ए झियो को त बापा घरे नै छाड़िया ओके कथाडा भारी भयंकर अब भयंकर और ठीक कहिछ रानी मां ठीक कहिछ। आपण हे कोन कहि जति तुलमा जो झियो को हस्त दे कथा दे सारी जन्म जन्म पाई साथी कर सारी से झील को घर पड़ा पर किपरि भाव में बापा घर छाड़ी दे आसबिल माँ यह आम कुल मर्यादा को शोभा पाइब ना माँ यह आम राज परिवार कुल मर्यादा को शोभा पाइबनी। जिते बेले को भूल कर बसी से भूल पाई मैं आपठारे शत क्षमा प्रार्थना करी माँ शत क्षमा प्रार्थना करी माँ आपण आशीर्वाद बिना आम विवाह के सफल हो पार माँ सफल हो पार दयाकोरी आपण आमको शुभ आशीर्वाद दिंतु स्वीकार कर मु तो आपण सही गला पुओ अमर जो अमर दिन न खाइले आपण केते चिंता करुथिले क्षणिक न देखिले किते जे आपण भांगी पडुथिले सेही अमर आज गोटे छोटिया भूल कर देछि ताको क्षमा करि देले ताको क्षमा करि देले ना क्षमा कर परिबे मोर शेष निष्पत्ति सुनि रा आपण को शेष निष्पत्ति ए जीव ए घरे रहिबो ताले मु चालिले मां ताले जीवा पिता अरे बापा मोर ए कोन सुड़ी गली पिता मां कोन मोर प्रेम विवाह रे स्वीकृति प्रदान करिबेनी पिता ना ना तू हठात बाहा हे गलु तो सेति पई तो मां समिति कहि दैछु पिता तू एबे बहु मां को नै राजवास पूजा मु तो मां को सब बुझाई देबे बापा। हेले पिता आपण गठारे गोटिए अनुरोध आपण केबे ए गायत्री को तिरस्कार करिबेनी निज बहु रूप रे आपण स्वीकार करंतु पिता निज बहु रूप रे आपण स्वीकार करंतु। जा तू बहु मां को नै राजवास को फेरी जा मु तो मां को सब बुझाई देबे तू हठात बाहा हे गलु तो सेति पई से समिति कहि दैछु। हां पिता
ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ବାପ। ହଁ ପିତା। ଏ ଗାୟତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଆରେ ଦେଖୁଛ ନା ମହିଷୀ ଜନନୀ ମା କାଦମ୍ବିନୀ ନିଜ ପୁତ୍ରର ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ପାଇ ରାଗ ଅଭିମାନ କରି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ସେଇ ତ ମାର ରାଗ ଅଭିମାନ କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ରାରେ ତା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏ ଗାୟତ୍ରୀ ତମେ ଏସବୁ କଥାକୁ ମନରେ ନ ନେଇ ଏଠାରେ ଆମ ରାଜମହଲରେ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କର। ଆମ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା। ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା। ଗାୟତ୍ରୀ ଆସ ଏବେ ଆମେ ରାଜମହଲକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି।